Hello children, welcome to my channel Primary School Education. Today we are going to read a story, The Foolish Son-in-Law. Class 6, Part 2, Lesson 2. The Foolish Son-in-Law, ନିର୍ବୋଧ ଜ୍ୱାଇଁ। ନିର୍ବୋଧ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ଚାଲ ରିଡ଼ିଂ କରିବା। Student, do you know there are many stories about the foolish son-in-laws? ପିଲାମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗପ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? These stories are there in every language. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏସବୁ ଗପ ଅଛି। Can anyone of you tell us such a story? ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଏପରି ଗପ କହିପାରିବ କି? Do you want to listen such story? ତୁମେ ଏପରି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହଁ କି? Teacher tells the following story. ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଗପଟି କହିବେ। There was a village quack. ଏଠି କ୍ୱାକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଠକ ବୈଦ୍ୟ। ଜଣେ ଗାଉଁଲି ଠକ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। He also trained his son to be a quack. ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜଣେ ଠକ ବୈଦ୍ୟ ହେବାକୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। One day the father-in-law of his son had a fever. fever ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ଜ୍ୱର। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। He therefore sent his son to treatment his father-in-law. ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। When his son was about to leave ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି? ବାହାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ, he gave him some advice. ସେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। Listen son, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ପୁଅ, common sense will make you a great doctor. ଏଠି common sense ମାନେ କ'ଣ? ନା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର କରିଦେବ ବା ମହାନ ଡାକ୍ତର କରିଦେବ। ସିମ୍ପଲ୍ common sense, ସରଳ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର। Then he gave him an example. ତାପରେ ସେ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ବା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। From his experience, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ। Once I went to treat a patient. ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ରୋଗୀ। ଥରେ ମୁଁ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଗଲି। I saw banana peels under his coat. peels ମାନେ ହେଉଛି କଦଳୀ ଚୋପା। coat ମାନେ ହେଉଛି ଖଟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖଟ ତଳେ କଦଳୀ ଚୋପା ଦେଖିଲି। Then testing his pulse, I said. ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାଡ଼ି ଗତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି ଏବଂ କହିଲି, You must have taken banana. ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କଦଳୀ ଖାଇଛ। That is why you have a bad cold. ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି। The patient and his father were surprised. ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ରୋଗୀ, ଫାଦର ହେଉଛି ବାପା, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ସେମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହୋଇଗଲେ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। How could I tell from his pulse that he had eaten banana? ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦେଖି ଯେ ସେ କଦଳୀ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିପାରିଲି? In this way, using my common sense, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି, I became a very famous doctor. ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିଛି। ଫେମସ୍ ମାନେ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିଛି। Therefore son, ଏଣୁ ପୁଅ, use your common sense. ତୁମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କର। The son went to his father-in-law. ପୁଅ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା। He saw him laying on cot. laying ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଶୋଇବା ହେବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। Under the cot, cot ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଖଟ। ଖଟ ତଳେ a cat was sleeping. ବିରାଟଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। Now he wanted to use his common sense like his father to become famous. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ବାପା ପରି ତାର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା। He took the pulse of his father-in-law for some time. କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ନାଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା।
समटाइम माने किसी समय एंड प्रिटेंड टू थिंक प्रिटेंड माने कौन छलना करवा थिंक माने होची चिंता चिंता कला भली छलना कला देन ही सेड तापर से कहला फादर इन लॉ ससुर यू मस्ट हैव इटन ए कैट आपण निश्चित गोटे बिराड़ी को खाई व्हिच इज व्हाई यू आर रनिंग ए हाई टेम्परेचर जो आपण को भीषण ज्वर होची डू यू वांट टू रीड सिमिलर स्टोरी तुम्हें एकापरी आउ गोटे गप पढ़िया चाहूँ कि हेयर इज वन फॉर यू तुम एटार गोटे अच्छी चलो पिला SGP1 पढ़ा ए सन इन लॉ जड़े ज्वाई आफ्टर हिज मैरेज तांकर विवाह परे वाज प्लानिंग टू विजिट हिज फादर इन लॉ हाउस फॉर फर्स्ट टाइम से योजना करते ससुर घर को बुली जावाकू प्रथम थर ए मैन फ्रॉम हिज विलेज गेव हिम दी एडवाइस तांको ग्रामर जड़े लोक तांको उपदेश देले यूज बिग एंड हाई साउंडिंग वर्ड इन योर फादर इन लॉ हाउस व्यवहार करिवो बड़ एवं उच्च शब्द तुमर ससुर घरे एंड ऑलवेज सिट ऑन ए हाई प्लेस एवं सबुबले एक उच्च स्थान रे बसिबो फास्ट से नो टू एनी फूड गिवेन टू यू दि जाइथिबा जेकोसी खाद्य तुम्हें प्रथमे ना कहिबो चलो पिला माने दी फुलिश सन इन लॉ SGP1 रो क्वेश्चन आंसर करिबा फर्स्ट क्वेश्चन हु आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी गपर एही अंश रे केउ माने अछंती आंसर कोन हो पिला माने इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी देयर आर सन इन लॉ एंड ए मैन फ्रॉम हिज विलेज क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वाज द सन इन लॉ प्लान आंसर कोन पिला माने द सन इन लॉज प्लान वाज टू विजिट हिज फादर इन लॉज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 who advised him about some do's and don't at his in-law house ताहार ससुर घरे केते करिवा कथा न करिवा कथा विषय किए ताकू उपदेश देले आंसर कोन हो पिला माने ए मैन फ्रॉम हिज विलेज एडवाइज्ड हिम अबाउट सम डूज एंड डोंट एट हिज in-law house क्वेश्चन नंबर 4 मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द एडवाइस समस्त उपदेशर एक तालिका प्रस्तुत करो आंसर कौन हो पिला माने द फर्स्ट एडवाइस वाज टू यूज बिग एंड हाई साउंडिंग वर्ड इन द फादर इन लॉ हाउस द सेकंड एडवाइस वाज ऑलवेज टू सिट ऑन ए हाई प्लेस द थर्ड एडवाइस वाज फर्स्ट टू से नो टू एनी फूड गिवन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्राइमरी स्कूल एजुकेशन थैंक्स फॉर वाचिंग